pied au but, j'allais dire un fracas. Nous avons été pris dans un déluge de feu. On ne voyait pas à 10 mètres. La fumée, la boue, la poussière, le bruit. C'était à 3 mètres. Ils se sont arrêtés à 3 mètres des positions que nous n'avons pas lâchées. La plupart du temps, c'était la nuit, hein, les attaques contre-attaques. On voyait parfaitement les Viettes qui montaient à l'assaut. Oui. Celui qui se déplace est mitraillé. Tout ce qui bouge sera mitraillé. Les lueurs qui proviennent des armes et des explosions font que on voit à certains moments presque comme en plein jour. À 5 heures du matin, dans le noir, je voyais les 2 pièces qui me restaient parce que les tubes étaient rouge cerise. Quand une vague ennemie monte à l'assaut, c'est plus des ombres. Hein. C'est une masse qui monte. C'est une masse. Thực ra thì đối với người lính Pháp gây những cái cảnh mà cho nên nhìn những người suy nghĩ chúng tôi rất uất ức, muốn trả thù ngay. Mu gitabo The Art of War cy'umushinwa Sun Tzu, intambara yabaye kimwe mu bikorwa byagenze uko ikiremwa muntu n'isi dutuye biri uko ibinyejana byagiye bisimburana hirya no hino habyinwe intsinzi ya gisirikare, ariko amateka yose nanone ngo yaranzwe n'amakosa akomeye y'abayobozi b'ingabo, ahabereye gutsinda habaye no gutsindwa. Kwibeshya ku ruhande runaka bihoraho kubarwana, ikosa rito ritera akaga no guhindura uruhande rw'intsinzi. Rimwe umujinya no kutemera guhunga cyangwa guhindura uburyo by'umujenerali bikamarira kwicuma abayoboye. Teknoloji runaka inanirana ku mirongo ya mbere y'urugamba, amabwiriza y'abanyapolitike bicaye mu biro bagategeka uko bashaka ko intambara ikorwa, cyangwa ubusazi bw'uyoboye bagenzi be ku rugamba, byose byagejeje ku ntsinzi cyangwa gutsindwa burundu ku ruhande runaka. Gusuzugura, kutavugirwamo, kugira inzozi zihambaye, kwizirika n'umujinya n'indangagaciro zihambaye ku mujenerali mu gisirikare, ariko bikaba n'imbuto y'isenyuka rye yaratwa n'abamugaragiye. Intsinzi muri ku bitugu ngo birangira ziko nta wamutsinda mu bo bahangana bose, izi zafatwaga nk'indangagaciro mbere ahubwo zikamuviramo gutsindwa burundu. Ni isomo ingabo z'Abafaransa zaboneye muri Vietnam. Mu kiganiro ibirari by'ubutegetsi cy'uyu munsi turasubira inyuma mu mateka ku ntambara hagati y'Abafaransa na Vietnam. Abakoloni b'Abafaransa bacakirana n'Abavietmine, intambara yakinweho za filime zitabarika, urugamba rukomeye rwabayeho nyuma y'intambara ya kabiri y'isi. Ntabwo ari Abafaransa gusa batsinzwe muri Vietnam, Leta Zunze Ubumwe za Amerika nazo zaje kuhasebera bitoroshye. Mwasabye ko muri iki kiganiro mu gice cy'amateka twagaruka cyane kuri zimwe mu ntambara zikaze zagiye zibaho mu bihe byahise nuko zarangiye kimwe n'imbarutso yazo. Bahaye ikaze muri iki kiganiro. Iyi ni Isango Star, Ngendi Alphonse Muhire Munana. Andika ubutumwa bugufi kuri 0722 22 22 44, wohereze email kuri muhiremunana@gmail.com, cyangwa wandike kuri page ibirari by'ubutegetsi kuri Facebook niba hari icyo wifuza kugarukaho. Ikaze mwese muri iki kiganiro.
umwe yotswaga igitutu n'abavietnamien niwe washinjwaga ubuswa ku rugamba. Ntabwo Ubufaransa bwashakaga kuva muri Indochine habe na gato. Byabaye iby'ubusa, ingabo z'abavietnamien zari zishyigikiwe bikomeye na rubanda rushyize hamwe, barwaniraga mu bishanga, amashyamba n'imisozi bazi neza nk'inzu zabo bwite, nubwo bitari kuborohera imbere y'igisirikare kigezweho cyitwaje intwaro zihambaye, indege n'ubuhanga bugezweho bw'urugamba. Ariko byose ntacyo byari kumarira Abafaransa hakiriho Abanyavietnam bahumeka, baba barwanyi cyangwa abasivile. Abafaransa bibanze cyane ku kuzana amayeri y'urugamba uko babyize mu bitabo, bakoresha ibyitwa shendi, bakazana abasirikare bamanukira mu mitaka, nabo bagahimba ibigo byabo rwagati mu duce tugenzurwa n'umwanzi. Ni tekinike bise Camp Hérisson, ikigo giteye nk'ikinyogote wakwegera kikakurasaho aho waturuka hose. Hamwe koko byarabafashije muri iyi ntambara, ariko ibingibi Abavietnamien bari bagiye kubyigira andi mayeri. Hahuriye abasirikari ibihumbi bisaga 80 ku ruhande rw'Abavietnamien n'ibihumbi 14 ku ruhande rw'Abafaransa, ibihumbi 94 by'ingabo, buri umwe yiteguye kwivuna umwanzi. Rwari urugamba rwagoye cyane Abafaransa. Ubwinshi bw'Abavietnamien bifuzaga kurangizanya burundu ubukoloni bw'Abafaransa, kudakangwa n'ubwinshi bwa bagenzi babo baraswaga umusubirizo. Amabwiriza yaratomoye, umwe yasimbukaga uw'imbere yuguye kugeza binjiye imbere muri iyi nkambi y'ingabo z'Abafaransa. Rimwe harashwa Abavietnamien ibihumbi bisaga 4 bapfira Dien Bien Phu, ibihumbi 10 barahakomerekera, nabo bica abasirikare b'Abafaransa ibihumbi bibarirwa muri bitatu, ibihumbi 5 barakomeretswa. Ariko Abavietnamien baza gufata bugwati ibihumbi 12 byose by'ingabo z'Abafaransa. Amategeko mpuzamahanga bivugwa ko agenga intambara aya ntacyo yarakibwiye Abavietnamien nyuma y'intsinzi iruhanije ku Bafaransa. Abo bacakiye barabatoteje bihambaye, bamwe bafungirwa mu mazi, abandi bakurwamo inzara n'amenyo, ababarirwa mu bihumbi 8 barabarashe nyuma yo kubagira imfungwa. Mu Bafaransa ibihumbi 12 batawe muri yombi, ibihumbi 3 gusa nibo babashije gusubizwa iwabo. Agahinda n'umubabaro bibari ku maso. Ubufaransa mu mateka y'intambara bwakoze, uvanyeho wenda amateka ya kera nk'ikimwaro umwami w'abami Napoleon yahuriye nacyo mu butita n'urubura by'Abarusiya, Ubufaransa bwaje gushegeshwa bihambaye no gutakaza uru rugamba. Kurushwa amayeri y'intambara na rubanda basuzuguraga cyane kandi baranabakolonije. Abafaransa ngo bumvaga Abashinwa cyangwa Abarusiya niyo baha Abavietnamien ibikoresho bihambaye by'igisirikare, n'ubundi ngo ntacyo bari kubimbaza kubera ubujiji n'ubwenge buke. Baribeshyaga. Ku ruhande rw'abarwanyi b'Abavietnamien bo bavuga ko icyari kigambiriwe ko ari ukubanza gusuka urubura rw'ibisasu biremereye ku birindiro by'ingabo z'Abafaransa, bakabanza gusenya buri kimwe mbere yo kwinjira muri aka gace. Ibi kandi ngo bari basobanukiwe neza ko bibanza gutesha umutwe umwanzi ntabona ubuhumekero. Uyu mutego kandi Abafaransa baje kuwugwamo mu gasuzuguro bari bafitiye abarwanyi b'Abavietnamien, ngo bumvaga n'ubushobozi bwabo bwo gukoresha intwaro zigezweho buri hasi cyane, hakiyongeraho ko bakekaga ko n'izi ntwaro ntazo babonaga. Byatumye ibikoresho byose birimo ibimodoka by'intambara n'indege zari ku kibuga kimwe n'ibindi bibunda biremereye byose bisenywa ku munota wa mbere. Abanyavietnam muri iyi ntambara bafashijwe bikomeye n'Abarusiya n'Abashinwa. Urugamba rwa Dien Bien Phu barwifashishije nk'intwaro ihambaye yo kugamburuza Abafaransa bakava muri Indochine. Intwaro zose kimwe n'imyenda y'urugamba ku Bavietnamien byambutswaga umupaka biva mu Bushinwa. Insinzi y'abarwanyi b'abakomuniste n'urugamba rwa Mao Zedong mu Bushinwa mu 1949 byahaye ingufu zikomeye abarwanyi b'Abavietnamien, nabo bari bashingiye cyane ku mahame ya gikomuniste. Abanyavietnam rubanda bafashije bikomeye abarwanyi babo. Imbunda n'amasaso byose byakoreshejwe muri uru rugamba byazamuye imisozi miremire cyane ku birometero bigera muri 600 rwagati mu mashyamba. Bifashishije kandi amagara akomeye yo mu bwoko bwa Peugeot yashoboraga gupakira kugera ku biro 250 by'ibyuma by'imbunda bitatanije, bigapakirwa mu mifuko kugeza ku misozi yari ikikije Dien Bien Phu. Ntawatekereza ko ubu buryo gakondo bwari bugiye gutsinda Burundi igisirikare cy'Ubufaransa cyari mu byambere bihambaye mu isi. Cyo kora intambara isatira umusozo, Abarusiya nibo baje kugenera Abavietnamien ibimodoka byo mu bwoko bwa Molotova byabafashije mu bwikorezi by'ibikoresho by'intambara. Aha Dien Bien Phu Abavietnamien b'Abanyavietnam baharasaniye n'Abafaransa iminsi 55 yuzuye. Ingufu zihambaye za gisirikare n'umubare munini cyane w'abasirikare mu gace gato ka kilometero 16 z'uburebure ku 8 z'ubugari. Urupfu uwo ruhari wese yarubonaga hafi ye cyane. Hari imvura ikaze yahita akaza izuba rihambaye ku manywa. Muri iyi minsi 55 Abavietnamien baharwanirije Abafaransa nta kurambirwa. Niko gutsindwa n'isoni bihambaye mu mateka y'igisirikare cy'Abafaransa mu bihe bya vuba. Abafaransa bakimara gutsindwa Dien Bien Phu, Minisitiri w'Ingabo n'umukuru w'inteko ishinga amategeko bahuye n'akaga. Rubanda bajya mu mihanda basabaga ibisobanuro, cyane ko Abafaransa benshi basabaga ubutegetsi bwabo guhagarika intambara muri Vietnam mu buryo bwihuse.
Mu Bufaransa hatangijwe ibyo gushakisha uwagize uruhare mu makosa yakozwe ngo igisirikare cyabo gitakaza urugamba. Abakoloneli bose kimwe n'abajenerali barwanye Dien Bien Phu bashyizwe mu nkiko ngo bagaragaze uwakoze ikosa ryatikije ingabo zabo, reka bakoze isoni zo gutsindwa n'abarwanyi batari bafite na kimwe cy'ijana cy'intwaro n'ubunararibonye byabo mu ntambara. Ibyavuye muri izi manza n'inyandiko z'ubuhamya kuri iyi ngingo zose zifunzwe nk'inyandiko zibanga ku gisirikare. Uko biri kose ku isonga mu bakurikiranywe haza General Henri Navarre wari uyoboye ingabo zose z'Abafaransa muri Indochine. Uko bamuvugaga kose umurava bamubonanaga nk'umuyobozi uhambaye mu gisirikare ntabwo byatumye abavietnamien batabatsinda Dien Bien Phu. Nawe yahise akurwa ku mirimo ye ahamagazwe Paris. Ikosa rikomeye yashinjwe no kugumisha ingabo zabo mu kibaya cya Dien Bien Phu kandi abizi neza ko imisozi igikikije yose yari yarangije gufatwa n'abavietnamien. Uretse Navarre abandi basirikare bakuru nka General René Cognier bakozweho iperereza rikomeye kimwe na General Christian de Castres we yahise anasezera burundu mu gisirikare. Lieutenant Allaire numwe muri bake babashije kwikura muri iyi ntambara. Bamwe bahimbye ukuzimu kwa Dien Bien Phu yari mu itsinda ry'abakomando bahamanukiye mu mitaka. Ati À la fin de la bataille, le 7 mai, au soir, quand j'ai vu que toutes les collines étaient tombées et que moi j'étais avec une poignée... urugamba rwahagarikwaga ku itariki 7 z'ukwa gatanu ahagana ku mukoroba. Imisozi yose yari imaze gufatwa n'umwanzi. Njye nari kumwe n'abandi bake cyane, twari twenyine. Nafashe radiyo nshakisha uwari mukuru nza kugwa kuri Bijal. Nta kindi yambwiye, yarambwiye ngo byaturangiranye nta kundi. Ntabwo nabyumvaga. Nashatse uwo ntuma ndamubwira ngo agenda abwire Colonel Bijard ibyambwira ko twatsinzwe turekeraho kurwana. Abinyandikiye sinzi neza ibyo yamubwiye ariko yanzaniye koko ayo mabwiriza mu nyandiko. Aho ngibyo byari nko kwikingira. Nahise niyumvisha ko niba dutsinzwe ubwo tugezwe imbere y'inkiko. Yari intambara twari dutsinzwe, ntaho twari gucikira ibibazo ngo mwatsinzwe mute. Mwemeye kuyamanika byagenze bite? Nari mfite pistolet mu ntoki. Ndatekereza ese ninyuze urusasu mu bwonko. Isoni zo gutsindwa numvaga ntazazikira. Abafaransa bahuriye n'akaga gakomeye mu rugamba rwa Dien Bien Phu. Hishwe benshi ku ruhande rwabo. Nk'uyu wari umuganga bigarukaho. Hari igihe cyagize nkabona mfite abantu benshi bakomeretse mu nda, nkahitamo abo nagombaga kureka bagapfa nta kundi. Nkibanda ku babaga bakomeretse ku bindi bice by'umubiri. Byari icyago. Ni amashusho azangaruka mu buzima bwanjye bwose. Ikorwa ku gutsindwa kw'Abafaransa muri Vietnam. Uvanyeho ariko ku rundi ruhande n'Abafaransa urugamba rwa Dien Bien Phu rwaje ku yindi nshuro kwibutsa ibyiyumvira ibihugu byo mu burengerazuba bw'isi bihorana agasuzuguro ku bushobozi ibihugu bikennye bituwe n'abafatwa nk'ababaho mu buryo gakondo nta terambere nabo bashobora kugira mu ntambara. Ntabwo ari isomo ryahawe ingabo z'Abafaransa bonyine. Abongereza nabo ntibazibagirwa mu bice bimwe bya Aziya cyangwa nanone muri Afurika y'Epfo ubwo amatsinda y'ingabo zabo yahindurwaga imirambo n'abarwanyi b'Abazulu. Abanyamerika nabo ku ruhande rwabo intambara bagiyemo n'ubundi aha muri Vietnam yababereye indahiro. Ibi nanone muri rusange ibihugu byo mu burengerazuba bw'isi ngo byabikuye ku iterambere rihambaye mu gucura intwaro na tekinike zikomeye zo kuyobora urugamba cyane cyane nyuma y'intambara ya kabiri y'isi nk'uko byemezwa na Professor Richard Holmes, impuguke ku mateka y'intambara n'igisirikare mu isi. Ati Les armées occidentales ingabo zo mu burengerazuba bw'isi zikunze akenshi gusuzugura abo barwana. Byose bumva ko bishingiye kuri tekinoloji. Igisubizo cya nyuma, tekinoloji ibaha ububasha bwo kudatuma umwanzi abegera, kumurimbura atabashije no kwirwanaho. Ni iki cyizere ku ikoranabuhanga, intwaro zihambaye, kugenzura ikirere bibageza rimwe no gutsindwa. Nabo bita ko batandukanye nabo, abo Kipling yise amaboko giseseka y'abatagira gahunda. que Kipling aurait qualifié de races inférieures sans loi. aka gasuzuguro ni nako kaje gutesha Abafaransa ibice bakolonije muri Indochine kabageza ku gutsindwa mu maso y'amahanga. Colonel Hoang Dang mu gisirikare cya Vietnam ati Thực ra thì
đối với người lính Pháp. Les soldats abafaransa badukoreye amabi menshi, badusambanyirije abagore ku ngufu, natwe abanyavietinamu twakubise agatoki ku kandi, twari twiteguye kwihorera. prêts à tout pour nous venger. Suy nghĩ chúng tôi là rất uất ức, muốn trả thù ngài. igishushanyo cy'urugamba umunyavietnam General Van Yang Diap yakoze mu gutsinda abafaransa muri Dien Bien Phu n'ubu nimwe mu nzira zihambaye z'amayeri y'urugamba mu mateka y'isi y'ubu. General Julian Thompson mu ngabo z'abanyamerika abajijwe ku buryo abafaransa batsizwe n'abavietmin ati À mon avis, les Français nkeka ko abafaransa bakekaga ko General Giap atashobora kubona uburyo bwo gutegura abarwanyi no guheka intwaro zikurizwa imisozi ihanamye kugeza aho babashije kurwanya abafaransa. ariko aha Giap yabashije kubona neza kwibeshya kwabo. yari umujeneralokazi yigize amayeri kurusha umwanzi. Mais Giap a su trouver le point faible des Français. C'était, je crois, un très grand général et il s'est montré plus malin que l'ennemi. iteguye iminsi yakurikiranye yo gusuka ibisasu ku birindiro by'abafaransa yaje gusaba ibihumbi byinshi by'abarwanyi be babishoramo. Abafaransa nabo bari babategereje babahukamo. Mu minsi 3 gusa abavietnamien ibihumbi bisaga 4 bari bamaze kuraswa. General Diap ati Si nous avions utilisé une tactique de combat rapide et frontale comme l'ennemi l'espérait, twari twatangiye kubasatira uko babikikaga nibyo bari kutumara ndabizi. Twasubiye inyuma turisuganya, nagombaga guhindura uburyo. Nicyo cyemezo gikomeye nafashe mu buzima bwanjye bwose nk'umuyobozi wa gisirikare. difficile de toute ma carrière d'officier. aha icyakurikiyeho nuko abavietnamien bahisemo gucukura imyobo buhoro buhoro begera ibirindiro by'abafaransa. Colonel Hoang Dang mu ngabo z'abavietnamien ati Les fusées éclairantes de abafaransa l'ennemi barasaga ibisasu bimurika mu kirere baduhiga. Mu ijoro hagahinduka nk'amanywa, twari benshi tukajya ku murongo tugacukura vuba vuba. Ikiza ni uko byihutaga, twakoresheje amaboko n'amaguru n'ibitiyo. Imyobo yo kwishamo turayirangiza. Ryari itaka ryoroshye, ntabwo byari bitare. Ko barasaga natwe tukisha mu myobo. aya mayeri niyo baje gukoresha. Mu kwezi kumwe ingabo z'abavietnamien zari zimaze kuzenguruka abafaransa. Ntibyashobokaga na gato kwagira indege cyangwa ikindi kintu cyava hanze ngo kibagereho. Abafaransa bari Dien Bien Phu mu makosa yo gusuzugura ubuhanga n'ubushobozi by'abavietnamien, bongeye kwibeshya ko batabasha kubahanurira indege. Aha ntabwo byari byo, kuko bari bafite imbunda zikomeye zo guhanura indege nyinshi zaravuye mu Burusiya no mu Bushinwa. Indege z'abafaransa zagerageje kwinyuza mu kirere cya Dien Bien Phu zakurikiwe n'imvura y'ibisasu mu kirere. Abafaransa babura uko babigenza. Ingabo zabo zari zimaze kuba imfungwa ku butaka bwa Vietnam. Abari Dien Bien Phu bagombaga kubaga bakifasha. Indege zabo none icyo zashoboraga gukora kwari ukunyuraho zihuta cyane kandi hejuru cyane mu bicu, zikajugunya ibiribwa, intwaro n'imiti mu mitaka. Ibi nabyo biza gutuma byinshi byigwira mu maboko y'abarwanyi b'abavietnamien. Abafaransa aha babuze ibiribwa, imiti irashira, morali y'abasirikare kimwe n'imibereho byabo bijya hasi. Icyizere cyarabayoyokanye, nta naho guhungira bari bafite. Bari babizi
ibihumbi byinshi by'inkomere z'abafaransa bahurijwe mu buhungiro munsi y'ubutaka, bari benshi cyane bategereje urupfu, kubavura ntabwo byari bigishobotse. Umusozi umwe ku wundi abafaransa batakaje ibirindiro 49 bari bafite muri iki kibaya. Ibibunda biremereye bibarirwa muri 750 kimwe na toni 500 za senyenge bari bazungurukije ibirindiro byabo, nta na kimwe cyashoboye guhagarika umuvuduko w'abavietmine. Intsinzi idasubirwaho y'abavietmine ku ngabo kabuhariwe z'abafaransa yari ntakuka. Colonel Hoang Dang mu ngabo za Vietmine mu byishimo byinshi ati: J'étais dans la première vague d'attaque contre le bunker du commandement ennemi. nari kumwe n'abagenzi banjye imbere ku birindiro by'umutamenwa w'abafaransa, ndebamo imbere nkubitana amaso na General de Castres yisanisha ikiganza nk'ushaka kunsuhuza. Byarantangaje kumutunga imbunda nti amaboko hejuru, azamura hejuru amaboko avuga amagambo menshi mu gifaransa, sinumvaga n'ibyo ari byo, ariko bansobanurira ibyo yavugaga. Ati rwose birasa twayamanitse. Ne tirez pas, nous nous rendons. Xin các ông tha chết, tôi xin đầu hàng. Intambara mu kibaya cya Dien Bien Phu muri rusange yarwanywe n'abafaransa ariko iterwa inkunga n'abanyamerika. Gutsindwa kw'abafaransa kwabatesheje koloni yabo, abanyamerika bahatakariza akayabo ka miliyoni 345 z'amadolari. Ntibyashiriye hako ko abanyamerika baje kwatakariza nanone byinshi, bishora mu ntambara nabo batari gutsinda imbere y'abarwanyi bashyigikiwe na rubanda barwanira iwabo. Nabo kimwe n'abafaransa, abanyamerika bishyuye ikiguzi gikomeye biturutse ku gusuzugura umwanzi. Gushyira hasi ubushobozi bw'umwanzi ngo bikurura gutsindwa kandi bikagirana isano ya hafi no kutamenya. Agasuzuguro nk'aka kandi ngo ntabwo gashirana nyuma yo gutsindwa urugamba, kuko abatsinzwe bafata bo bari bahanganye uko ubwabo babyiyumvisha. Professor Holmes ati: aho mu bihugu by'uburengerazuba bw'isi iyo bimeze bitya batangira gusuzugura cyane abo bahanganye. Ibyo bibahindukanye bahindura imvugo, ahubwo noneho bakavuga ko abo bari bahanganye bari igitangaza. Nibyo n'ubundi batinyuka kuvuga bati ko batsinzwe n'ingabo bamamaje ko zidashoboye. Aha mu bitabo, mu nyandiko zose bagaruka ku murava, ubwitange no gushirika ubwoba bw'ababatsinze. Kwizera ubuhanga bwa gisirikare, tekinoloji n'abafaranga by'abo mu burengerazuba bw'isi bagashyira hasi ingabo zo mu bindi bice byo mu bihugu biri hasi mu iterambere, mu mateka byabaye henshi, ariko aho byaje kubapfana ubusa bagatsindwa burundu naho ni henshi. Gusa amateka azagumana cyane ahitwa Isand Luanda muri Afurika y'Epfo bw'ingabo z'abazulu batagiraga imbunda n'imwe. Baje gusenya bikomeye amatsinda y'ingabo z'Abongereza. Abongereza bongeye kandi gusebera bikomeye mu ntambara yo muri Singapore, ndetse haza n'aha ngaha Dien Bien Phu muri Vietnam habereye indahira abafaransa. Ndabashimiye mwese twabanye mu kiganiro ibirari by'ubutegetsi mukurikira kuri radio Isango Star. Nge ndi Alphonse Muhire Munana, watwandikira kuri 07 22 22 22